प्रभु को मान और धन्यवाद हो। प्रभु ये नूतन वर्ष देखते ये नूतन वर्षर अभिनंदन आपण मान मुझे जनाए ईश्वर वाक्य पदे कहवाई इच्छा करुँच। प्रिय बंधुगण ये नूतन वर्ष एक प्रसंग नहीं कि जीवा जो प्रसंग रे कि आपण मानक एवं मो एक आत्मिक जीवन लाभ अच्छी से प्रसंगटी होछि मैथ्यू पुस्तक 1 अध्याय 23 पदरे लेखा अछि। सेठी ए प्रकार लेखा अछि, देख काहाको देखिबे ए नूतन वर्ष रे आपणक एक शुभर संवाद। देख काहाको देखिबे से दिन जीशुख्रीष्ट गुहाल कुंडरे शोइबा समय ईश्वर दूत आसिकी कहले देख आपण को मध्य आज ये शिक्षा दि जाउछि। देख ये नूतन वर्ष रे देखा हेले आपण को एक शुभ मुहूर्त रे पहुँचवा पड़ो एवं लाभजनक थिबाको हबो। जेहेतु बाइबल रे देखिबा द्वारा अनेक लोकंकर जीवन नष्ट हो जाइछि। हवा जेतेबेले देखिले फल को देखिकी से लोभ करिकी से देखिबा द्वारा सारा पृथ्वी रे पाप आनिले एवं आत्मिक जीवनर मृत्यु घटिला। सेहीपरि यदि सामसन को जीवन देखिबा से मध्य देखिले एवं से देखिबा द्वारा से पाप को ग्रहण कले जा फल रे से आखि को तांको शत्रु माने ताको फुटई देले एवं जीवन नष्ट कले। प्रिय बंधुगण आज देखिबा ऊपर आलोचना करियो। मु केतोटी पॉइंट आपण मानकु कहबी जे आपण कोन देखिले आपणकर लाभ हबो, कोन न देखिले आपणकर लाभ हबो, से ऊपर आपण माने मो सहित आलोचना करिया पाई मु आपण मानकु समय देवा पाई अनुरोध करूछि। विशेष भाव रे ए देखिबा कथा जदि आपण माने देखिबे से माथ्यू पुस्तक 1 अध्याय 23 पदरे सेठी आम्भ मानक निमंते एक बालक जन्मी अछंती। जो बालक कि आपण मानक सहित मो सहित परमेश्वर हेबे। से गोटे दिन पाई परमेश्वर नहंती, सारा जीवन पाई परमेश्वर। आपणक दुखरे सुखरे रोगरे संकटरे अभावरे क्लेशरे समस्यारे दुर्दिनरे सब बेले पाए आपणकर से आओ इमानुएल परमेश्वर। एथिपाई से लोक को अर्थात से परमेश्वर को देखा दरकार। जेहेतु आज पृथ्वी में अनेक भगवान अच्छी, अनेक लोक अच्छी जो लोक मान को आज लोक मैंने देखिकी अंधविश्वास चलती, जहाँ ठारे कौन सी लाभ ना कौन सी प्रकार से माने इमानुएल हो पारे किंतु से देखिकी से माने अंधविश्वास चलती। तेबे आपण काहाको देखुछंती ए दुनियार प्रथम देखा दरकार जी कि आम सहित इमानुएल वे से परमेश्वर को आम देखा नितांत दरकार। द्वितीय कथा जेहेतु जिसे पुस्तक 9 अध्याय 6 पदरे लेखा अच्छी जे से शांति राजा ताहां को देखा दरकार। ए पृथ्वी रे का पाखरे शांति ना, जो परमेश्वर अर्थात जो जीशुख्रीष्ट जन्म ग्रहण करछंती तांको पाखरे शांति अच्छी। शांति राजा को जिते जन मनुष्य देखिबो से शांति पाई पारिबो, जीवन आनंद पाई पारिबो, जीवन खुशी पाई पारिबो, जीवन रे ईश्वर को सहित सहभागिता हो पारिबो। तेबे आज नूतन वर्ष रे आपण मानक पाई एक प्रश्न हो जे आपण कोन से शांति राजा को देखुछंती कि आपण मानक पाई एक प्रश्न हो से इमानुएल अर्थ आ आमान सहित परमेश्वर को आपण देखुछंती कि ना क्या देखुंट। शांति राजा परिवर्ते अशांति राजा पृथ्वी रे यथेष्ट परिमाण अच्छा से लोक मैंने देखिकी शांति बदले अशांति जीवन काटुंट। तृतीय विषय आपण मानक कहबी जहाँकि लूक पुस्तक 2 अध्याय 11 पदरे लेखा अच्छी से त्राणकर्ता जे पृथ्वी रे अछंती तांको व्यतीत परित्राण काहाठारे नाही। से व्यक्ति जन्मी छंती। ए नूतन वर्ष रे आपणकर पाप मोचन करने
ସେହି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବେ। ସେହିଦିନ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଚଢ଼ିକି ଦେଖିଲେ, ସେଇ ଡିମିରି ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଏ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖେ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ କହନ୍ତି। ସେହିଦିନ ଖାଲି ଯକ୍ଷ କେବଳ ନିଜେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଦେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ଦେଖିବେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପରୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଦେଖିବାର ମୂଲ୍ୟ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାଠାରେ ଲାଭ ଅଛି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନ ଜୀବନ ଅଛି ସେଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ହିସାବରେ ଯିଏକି ଜଗତକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଥିଲେ, ଯିଏକି ଶାନ୍ତି ଆଣିଥିଲେ, ଯିଏକି ଆନନ୍ଦ ଆଣିଥିଲେ, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱର ହେଇକି ଅର୍ଥାତ୍ ଇମାନୁଏଲ ହେଇକି ପରମେଶ୍ୱର ହେଇକି ସେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହିକ ଭାବରେ, ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେଉଁଠାରେ ଯୀଶୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏହି ସୁସମ୍ବାଦ ନେଇକି ସେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଏବଂ ତା ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ, ତା ଜୀବନରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବ, ତା ଜୀବନରେ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।